नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांत एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया बेगोबेग पुराय करपाचें आस्वासन केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी दिलां. दिल्लीत अमित शाह हांची भेट घेतल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली. विधानसभा वेंचणुके पयलीं एसटी आरक्षणाची कार्यवाही करपा विशीं चर्चा जाली. बेगिनात बेगीन एसटीक विधानसभेत आरक्षण मेळटलें. गोंयचे तरेकवार प्रकल्प तशेंच उदरगतीचेर चर्चा करतनाच गोंय भेटीचें निमंत्रण हांवें तांकां दिलां. येता त्या म्हयन्यांत भाजप मुख्यालयाच्या उक्तावणा खातीर हांवें निमंत्रण दिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें. वेर्णा हांगाच्या न्यायवैजकी विज्ञान संचालनालयांत न्यायवैजक मानसशास्त्र विभाग आनी ई पेशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. हाचे वरवीं गोंय आपली न्यायवैजकी विज्ञान आनी फौजदारी न्याय वेवस्था आनीक घटमूट करतलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या दोनूय सुविधांचें उक्तावण केलें. त्या उपरांत तांणी उलयतना सांगलें, सगळ्यात पयली इट इज अ लॉंग पेंडिंग इश्यूज ऑफ द फॉरेन्सिक डिपार्टमेंट हाजे जे आशिल्ले जे आज रिझॉल्व जाता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. फॉरेन्सिक सायकोलॉजिकल डिव्हिजन आनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज फॉर द ई पेशी न्याय संहिता हाजे आज इनॉग्रेशन केले. आमी सातत्यात पळयता स्ट्रेंथनिंग फॉर द गोवाज क्रिमिनल जस्टीस सिस्टम हे करपा खातीर टायम टू टायम वी हॅव टेकन मेजर स्टेप ह्या हातूंतल्यान आनी ताजो इम्प्रुवमेंट इन अ फॉरेन्सिक सायन्स हातूंतल्यानूय बी आमी सातत्यात करीत आसा. आमच्या खबराकारान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण नवे न्यायवैजक मानसशास्त्र विभागात पॉलिग्राफी तपासणी आनी लेयर्ड व्हॉयस एनालायझर ह्या सारखी प्रगत वैज्ञानीक साधनां सादर करतले. राज्या भायर प्रयोगशाळांचेर निंबून रावप उणें जातलें आनी फौजदारी तपासाचो वेग आनी अचूकता सुदारतली. हे विशीं उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें, लोकांक व्यवस्थीत रित्या न्याय मेळपाक जाय ताच्या खातीर ताजी इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर जावप ही गरजेची आसता आनी ती इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर करपा खातीर त्या पद्दतीचो लॅब सेटअप ही फॅसिलिटीज करपूय तितकेच गरजेचे आशिल्ले. ते पॉलिग्राफीक सिस्टम वीच इज वर्थ कॉस्ट ऑफ ₹28 lakhs, लेयर्ड व्हॉयस एनालायझर वीच इज कॉस्ट ऑफ ₹35 lakhs हे आज आमी हाडपाक शकले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज वीच इज ऑलवेज कोर्ट इज ऑल्सो प्रोमोटिंग ती ई पेशी न्याय संहिता भारतीय न्याय संहितेच्या अंतर्गत 5 ई पेशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग रूम वीच इज कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली ₹41 lakhs ते बी आज आमी हांगासर स्टार्ट केले. साखळीतले रवींद्र भवनात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं यंग इनोव्हेटर्स स्टेम लॅब कार्यावळी खाला ऑगमेंटेड रियलिटी आनी व्हर्च्युअल रियलिटी कार्यशाळेचें उक्तावण जालें. ही कार्यावळ गोंय सरकाराच्या विज्ञान तंत्रगिन्यान आनी कोयर वेवस्थापन विभागान गोंय राज्य विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान परिशद, इंडो यूएस विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंच, यूएस मिशन इंडिया आनी स्टीम वर्सिटी हांच्या सहकार्यान आयोजीत केल्ली. ऑगमेंटेड रियलिटी, व्हर्च्युअल रियलिटी आनी हेर म्हत्वपूर्ण आनी उदेंत्या तंत्रगिन्याना मदल्या फुडारा खातीर आवश्यक कुशळटाय विद्यार्थ्यांक प्रदान करप हो हे कार्यशाळेचो हेत आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार उलयतना सांगलें. ॲट प्रेझेंट आमी नवीन जे शिकता तितून जस्ट तुका शिकपाची संद मेळ्ळी विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, इट इज अ व्हर्च्युअल रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, रोबोटिक, डेटा सायन्स, सायबर सेक्युरिटी आनी वेरियस थिंग्स. बट हे फ्युचर आसतले अशें हांव म्हणना. हाज्याय पेक्षा न्यू टेक्नॉलॉजी इन फ्युचर ही येवपाकूय शकता. म्हणजे आमकां ताच्या खातीर रेडी रावचें पडटलें. गोंयची दुर्मिळ आनी पारंपारीक कावीकला जतन करपी फामाद कलाकार सागर नायक मुळे हांणी एक अत्यंत खोशयेची खबर दिल्या. भारताच्या राष्ट्रपतींकडच्यान 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिसा निमतान मेळपी अधिकृत निमंत्रण पत्रिकेचेर हे वर्सा गोंयच्या पारंपारीक कावीकलेचे डिझायन पळोवंक मेळटले. सागर नायक मुळे हांणी खोस उक्तायतना गोंयच्या मातयेचो आनी संस्कृतायेचो हो व्हड गौरव आसा अशें म्हळां. आमची तांबडी माती आनी पारंपारीक कला आयज खऱ्या अर्थान सुंदर आनी भांगरा खिणांतल्यान वता. भारत सरकार, राष्ट्रपती आनी भारत मातेचे मना काळजासावन आभार मानता अशेंय तांणी म्हळां. पेडणे वजरी हांगा एक दूद उत्पादक शेतकारान गोंय सरकारच्या मुखेलमंत्री सुधारीत कामधेनू योजना आनी हेर कृशी उपक्रमांच्या मजतीन आपल्या उपजिविकेत बरोच बदल घडोवन हाडला. ह्या येवजणेचो लावार्थी आनंद शेटे हांणी सांगलें, तांणी सुमार 15 वर्सां आदीं कामधेनू येवजणे खाला आपलो दुग्ध वेवसाय सुरू केल्लो आनी आतां ह्या वेवसायाच्या माध्यमांतल्यान ते आपल्या कुटुंबाचें पोट भरता. हे येवजणेन तांकां अदीक दूद दिवपी गाय आनी वैज्ञानीक पद्दतीन गोठो उबारपाक मजत मेळ्ळी. हे विशीं उलयतना आनंद शेटे हांणी म्हळें, कामधेनू स्किमी अंडर गायी घेवन धंदो चालू केला. आता म्हाका साधारण 15 वर्सां जाले ह्या धंद्यान आहा. आमी हो धंदो चलोवन आमचें पोट भरता. थंय गव्हर्नमेंटा अंडर आमी मिल्किंग मशीन घेतले, ग्रास कटर घेतला, जनरेटर घेतला आनी तेच्या हेचेर आमी दूध काडपाक आमकां फास्ट जाता आनी चारो बारीक करपाक मेळटा. हवामान. गोंय हवामान केंद्रान 4 ते 6 ऑगस्ट मेरेन राज्या खातीर हळडुवो इशारो जारी केला. हवामान खात्याच्या म्हायती प्रमाण उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत
5 आनी 6 ऑगस्टाक हळडुवो इशारो लागू उरतलो. ह्या काळात कांय सुवातींनी व्हड पावस आनी वराक 40 ते 50 नेटान वारे मारपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. कोरिया मास्टर्स बॅडमिंटन सर्त आयज सावन दक्षिण कोरियांतल्या आसन शारांत सुरू जातली. तन्वी शर्मा आनी किदांबी श्रीकांत सयत भारताचे हेर मुखेल खेळगडे हे सर्तींत आपली मोहीम सुरू करतले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.